I'm going to start reading the opening prayers. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Dagvadan varche pedra, no parche peye, Tarpadan tanche jempe, bardu chopa chepa tanche jiso chepe, manam kadang yampe senchem, tanche de wardande, dunya dandral, nirdula name payanda, parsope chanchu rimpoche to parya. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with my body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Deche du sama je jivar dulu nanji jusunge wala kol. Mashi bardulu na jisunge wala kol. Dude rinne sunte nima sandak sanji bardulu nya jisunge wala kol. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until the enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje chodan saji chonam la changchu bardu dakti chapsu che dagi chingsog jipe sonam che drola penshir sanje druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang yampe simchen tangche dewa dangde vayudan tempar yurchi. Dunyal dan dunyal gi yudang dralwar yurchi. Dunyal me pe dewa dangmi dralwar yurchi. Nyerin kadang nyedan dralwe tamnyon lane par yurchi. Now the mandala offering. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el Monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna.
Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sachi Pachu Yukshi Petok Tram Riraglin Shi Nide Jampadi Sanye Shinla Mite Pulwayi Drokum Nandak Shindu Choparsho. Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen danji samparang loyi chedrak jita wa chechon tung mon tekpa yi choyi korlo kordu so. Lama Jeno, Tenjenzo, Lama Jeno, Pande Lama Gursam, Sota Boga Jeo Jesuchi. Goga Devon Tambelam Toto Jengata Jeve Jata Kajenda, Demba Damido Jewang, Mondro, Gorche, Dorje. Shanche Bojen Jeno, so the Zoto Jezi, Sinjelo, Shimudo Nanye Tata Zoshi. Komso yondro to sowan de kowa tondo so sinjelo je jeno wazo je masum jeme. Zawe to chimbe shen adan de zawe da nye gaten je do jimze rumbo je da simnye je ngande sowan de. Junyi je ngando sinjelo semto ne jeme namdan de londe shugo do bra sinje lo namga da nyembe semje tamje lo che zo do bra sinje labda so chulam do bra sinje labda so lam chuba se bra sinje labda so tuna yi shi son chaw sinje labda so Osa saja chem choge mojo to bra sinje labda so danjon de ne shin de ne praga jo de to bra chobal Katen de la Pemba Maduna, Sunday and Anjava Kalanjo, Ugaja Madan Chavala, Chunji Danger, Sabyajan Zubruda, Chujan Jatsu Jeremol. Galo de Shetoka Mendo Sum, Yeremada Choran Ajan, Tavan Yurdo, Nimanebe, Tupsayan, Mada Paran, Le lo nyam le bona tsinde dabon be shen bor sende mata tunge den da da ndo we chen je kala da dan song ndo we tsena nam ka lo dat re sa ba che be ja nyo jon do te je na de ja bon do jo na long jon za da ni shi je me na je wa de na ka da ma do yo le ne pe ma yin do Jiso da rito korwe dong ende samna nilong tabo dang jawa gundo yang da lama dang dami chi je bala long chi je sadalam je yung de rab zon dorje change kongpa nyor do sho janjo simjo rinpo je ma je banam chi jire je je ba nyamba me bai kong ne kong do be wa sho Okay, so now welcome everyone and good evening. Or continue with studying book which is Words of Purpose by Teacher. Continue. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las palabras de mi maestro perfecto. Okay. So now is again we have to appreciate and grateful for self and others, especially for we are doing kind of the
study wisdom. So studying is one of the always remind myself, remind you. It is the most important. Entonces, tenemos que apreciar nuestro tiempo de estudio, sentir mucha gratitud, porque es para nuestro beneficio y de los otros este estudio de la sabiduría. Y es algo que yo siempre recuerdo, lo importante y que es este tiempo. Okay. That's the study wisdom and contemplation wisdom, the meditation wisdom. There's three of them. It cannot separate. It always goes together. Y luego, cuando hablamos de sabiduría, hay que entender también que lo que llamamos contemplación y meditación nunca están separados de la sabiduría, siempre van juntos. The truth is, in order to dispelling suffering, any pains, or so forth, or whatever, without the study and without the contemplation, without the meditation, there's actually no way to be dispelled. There's no other choice. There's no other option. Entonces, hay que entender que para eliminar el sufrimiento y el dolor, si no estudiamos, no contemplamos y no meditamos, no hay manera de lograrlo, no hay opciones. Whatever it is, according to even in the spiritual path, even in the reality life, it has to be there, have to be study about whatever topic it is about, have to learn, then have to analyze it, then have to practice it, so those are necessary. It's not just on the spiritual part and the reality. Everything actually is like that. It's necessary. Entonces, bien sea que se trate del camino espiritual o de la vida real, la vida cotidiana, hay que entender que tenemos que estudiar, hay que aprender, hay que analizar y practicar. En todo lo que deseemos hacer siempre es así. Okay. So just remind ourselves, refreshing ourselves is very important. Y por eso yo siempre recuerdo y les recuerdo la importancia de recordar esto, no olvidarlo y apreciarlo. Okay, now here we are actually continue talking about actually the bodhicitta, Uh, Y ustedes recuerdan que aún seguimos en este tema llamado bodhicitta, el estudio de la bodhicitta. I think we are here right now. This is the Patrul Rimpoche taking quotation from the Milarepa's songs. I think we are here, for my understanding. Entonces, creo recordar que estábamos estudiando unas citas que hace Patrul Rinpoche sobre uno de los cantos de Milarepa. Creo que quedamos allí. 엄마는 잠든 인지소 티모 많이 보시 재미오고 탐는데 아무런 뭐지 지는 지즈메라라 소바중 소바중 든 남이 쉬베 지신의 저런 게 심정 어때 다된데 많이 봐 태솜매보다 더워시 랑에를 홍대 뒤에 뒤에서 뒤에서 파킹 알아야 이제 산지진 두시 투모 많이 봐시 제신 이제 심진라 잠닝지 주마 많이 봐시 제니베 뒤에 뒤에서 소바 중시 송 대나 잠바다 니제 장주지 셈의 이존에 출라 투섬 곰섬 야 마더버 냠슬랭구스 Now here Zapata Rinpoche is saying, taking quotation, the Gampopa, one of the great, which is called the one of the great
Kajupa's master, Gampopa asked to his teacher, Milarepa. Entonces, en esta parte, Patrul Rimpoche hace una cita del gran Gampopa, uno de los grandes maestros Cayupa y discípulo de Milarepa. Gampopa asking about actually when is his time to, benefit sentient being or actual working with the living being, to gathering friends and the students together. When is the really right time? He asked this question to Milarepa. Entonces, Gampopa le pregunta a Milarepa cuándo es el tiempo correcto en que él puede comenzar a beneficiar a los seres sensibles, a tener estudiantes, discípulos y a enseñar a sus amigos. Milarepa answered here actually. Milarepa says, right now your mind is ordinary. Someday will come, your mind fully free from all the doubts, or you can see your own mind is very clear. Entonces, Milarepa le contesta a Gampopa, le dice, ahora tu mente es una mente ordinaria, pero un día tu mente se librará de todas las dudas y será muy clara. Or at that time, then Gampopa said, even though, Milarepa said to Gampopa, even though at that time when you see your own mind very clear, very clear or special, you can see at that time, then you will see even though myself, like Milarepa, you will see not just ordinary Milarepa, you will see Milarepa also inseparable true nature of the the Buddha, Oh, the master must see the Buddha as well. So not just that, only not just to see me, Milarepa as a Buddha, and then you will have more kindness, compassion, the loving kindness, compassion towards to, truly loving kindness you're talking about, truly and sincerely compassion towards to the all living beings, you arises in your heart, in your mind. Entonces, Milarepa le dice, un día tu mente se librará de todas las dudas y verás claramente. Entonces me verás a mí, a Milarepa, no solamente como un ser ordinario, sino como siendo inseparable del Buda. Y no solamente me verás a mí como siendo inseparable del Buda, sino que además tendrás mucho más amor y compasión hacia todos los seres sensibles. So then Milarepa said, at that time is the real good time, the working for the directly working towards to the sentient beings, to benefit things, and the gathering friends and sanghas and students like that. Entonces Milarepa continúa diciéndole, es en ese momento en que podrás beneficiar a los seres sensibles y podrás comenzar a reunir estudiantes, discípulos y beneficiar a los seres y a tus amigos. So therefore, Milarepa said, always, you must practice sincerely with loving kind, compassion, bodhicitta, with all the practice of study, study, contemplations, meditation must be inseparable with loving kind, compassion, bodhicitta as well. Entonces le dice, por tanto, debes practicar con sinceridad,
hasta lograr este amor, esta bondad, esta compasión, siendo inseparables del estudio, la contemplación y la meditación. Solo entonces es cuando podrás comenzar a beneficiar realmente a los seres sensibles. Okay, so now here continue the Patrul Rimpoche writing here, which it says, Tambo Tibet Dondo Maje na Nyamso Lemi Shis. Or Milarepa says, first, the Patrul Rimpoche is saying, first, without the study and without the well done study, there's no way to you can practice it. You don't know how to practice. You have to learn first. Entonces, Patrul Rinpoche dice, primero hay que saber cómo practicar y sin estudio no hay manera de saber cómo practicar. Por lo tanto, hay que comenzar estudiando para aprender cómo practicar. Also, then here the Patrul Rimpoche taking one quotation. I think this is, I don't know where the quotation is from. Buddha's teaching or somewhere, I don't know. I remember, I know this word. What they're saying is, without the study well first, and then without the study and try to practice meditation, it doesn't work. It's like that. It's like, for example, the person hand is no finger, like hand is like this, no hand is there. Then climbing in the rock, it doesn't work. It's not a nice word, but actually it's no, really, but it is the Yes, like climbing without hands. height without hand. Ok. Entonces, Patrul Rinpoche hace aquí una cita y Lama Gursam dice, yo no estoy seguro si esta cita es de Milarepa o es del Buda, pero básicamente lo que dice es que sin estudio, tratar de meditar no funcionará. Es como alguien que trata de escalar una montaña sin tener manos. Okay. Everything okay? Yes, Lamala, sorry about that. Okay, no problem. It's okay. Tube dondo che sewa teya shiji chu jache ye dhamma wa tamje ji shiba cha migude tamje ji yigdu tse tongji tse tong jingde shi jang minu tene rangi kang nyamsu langwar cha ju chu te tongta parsum du tube tsuna manur wa shi shing tela sambe dondo tamje che guba yins. Now here Zapato Rinpoche continue saying, when we say of course, to study, right? It is very important. So study is, of course, there's a lot of knowledge to learn. There's a lot of things to learn in this world. It's kind of, immeasurable. Everything cannot be possible sometimes. Entonces continúa Patrul Rinpoche diciendo, por eso se dice que el estudio es muy importante. Pero hay muchas cosas que estudiar, hay demasiado por estudiar, y si uno tratara de estudiar todo, eso sería imposible. But the Buddha would say, whatever you needed, whatever necessary, like in a spiritual path, what you needed to learn, what you want to practice is learn that, and then try to practice without the mistakes. Pero Patrul Rinpoche dice, sea lo que sea que quieras aprender, bien sea en el camino espiritual o en la vida ordinaria, lo que vayas a aprender tienes que aprenderlo sin errores. Okay. Mui chu je nian tang la yu wei ce je de shang na chung tenpa tang la tsang tenpa sum je je de ce me tum ta shu be chu wei sha ne chi ru mu di da da nang ba san je be tum da mang do yu je de tam je je nang bo do wen ting wa yin je de nam do zhang ge me lang wa gu me lang gu ba mi ce la long mi ning bo tuen de wi tin so shang na chung tenpe ning bo tuen che tar du shi be shu wei sha ne Nangpa de nyambe simje tamje changjinji changjuji simjang namje tendo tsonyi sokpa la meprachi tele chungwa gewe zawa tamje simje tamje
Timodo Zowe Chanchu Dongho, the Tamje Jarangi, Dongbani, Dongbani, Malam Jumata was Shibberchi song. The other Nyamso, Nyamli Ningbu, Nedo, do Machina, Shishi Kogo, Riri Mambo Pembachi, Mede, Choje, Laji Podo Jumbe says. Okay, now here. Again, Patrul Rimpoche taking quotation from the teaching from the Atishas. Y ahora nuevamente, Patrul Rinpoche hace una cita, en este caso de Atisha. Also, Atishas, there's many students. Of course, there's a couple of students ask about the the logic, the question about the logic, or different philosopher believes different things, and this is that, Buddhism or the non-Buddhism, these things ask, the question asked to the Atisha, his students. Entonces, en esta cita, Patrul Rinpoche hace referencia a dos estudiantes de Atisha, quienes le preguntan a varias cosas sobre la filosofía, sobre qué es budismo y qué no es budismo, el estudio y la filosofía. So then Atisha answer here. It's wonderful to learn so many things, which is kind of, so many things to learn. But the most important is Atisha answering here is that you have to learn, into really practical way to benefit sentient beings. So to the point. Entonces Atisha responde, es maravilloso aprender de todo, eso es muy bueno, pero para aprender debes aprender cómo llevar las cosas a la práctica apropiadamente y al punto esencial. Now Atisha giving answer more here. The essence practice is to develop, to cultivate, to loving kind, compassion, bodhicitta towards to all living beings. Entonces, para poder beneficiar a los seres, continúa diciendo Atisha, lo primero que debes aprender es a cultivar la esencia del amor, la bondad y la bodhicitta. Así podrás beneficiar a los seres. Then as well as accumulation, merit, and wisdoms to practice. Y además, aprender a acumular mérito y sabiduría a través de la práctica. So after practicing and then accumulation merit to dedicate to the benefit sentient being with the bodhicittas. Y luego que hayas aprendido cómo acumular mérito y sabiduría a través de la práctica correcta, aprendes cómo dedicar ese mérito con bodhicitta para el beneficio de los seres. So those are accumulation merit or cultivate or loving kind, compassion, bodhicitta, the dedications must see their true reality nature. The ultimate nature is like a dream, the illusory. There's not illusion. There's nothing exists inherently itself. Entonces, sobre estas prácticas de acumular mérito y virtud o mérito y sabiduría, y sobre la práctica del amor, la bondad y la bodhicitta, hay que entender que todo es importante, pero la esencia de estas prácticas, su naturaleza última, es como un sueño. Sorry, Lama. Es como un sueño y así debes verlo. Yadra nyamsun lingbu nyingbu ne du mashin na shishi kogo re re mangbu pemba chiya mi. Oh, now here continue Atisha's talking to his students, Of course, this is a good lesson too. It's nice to learn everything,
in the spiritual path. Like sometimes we learn so many things, but the Atisha making point is here. If we know so many things, sometimes we don't know how to put, very short form, the practice, the essence one, how to do it. If we don't know that one, then sometimes too much knowledge is doesn't helpful sometimes. Entonces Atisha aquí recuerde que le está hablando a sus estudiantes y les dice, en el camino espiritual hay muchas cosas que aprender y es maravilloso aprenderlas todas, pero el punto importante es cómo llevarlas a la práctica, cómo practicar esas enseñanzas y cómo llevar esa práctica a su punto esencial, a su esencia. Okay, now here continue the Patrul Rimpoche is talking about here the story about the Atishas when Atisha invited by one of the great master Lhasa Rinpoche Zangpo into Tibet. Y aquí entonces hay esta cita de una historia que hace Patrul Rinpoche sobre Atisha cuando es invitado al Tíbet por el maestro Lobsang Rinchen Sangpo. Lhasa Rinpoche Zangpo in Tibetan, the Atisha is Indian Grand Master. So they have a meet together and then they have a wonderful discussion about the Buddha Dharma, the particular teaching of the Buddha. The Lhasa Rinpoche Zangpo is very scholar, very. Atisha asks all these questions. He can give a wonderful answers, very clear. Entonces, Lobsang Rinchen Sampo es tibetano, Atisha es de la India, y ellos se encuentran y tienen una discusión sobre muchos aspectos del Dharma, muchas enseñanzas, y aquí Atisha le hace muchas preguntas a Lobsang Rinchen Sampo, y Lobsang Rinchen Sampo contesta todas las preguntas con un gran conocimiento, demostrando que es un gran escolar. 요원구 땡검사 지치다고 케바 페나 유신도 코고 오미구 반도서 라얀테 담제 텐도지도 냠니 치다 지예송. So then Atisha was so pleased, so surprised, how come? I don't have to go to Tibet. You are already there, you know everything very well. There's no reason to me to come and teach in Tibet. Entonces Atisha, que le hace estas preguntas a Lobsang Rinchen Sampo, está muy complacido por todas las respuestas y le dice, bueno, veo que realmente no hay una, yo vaya al Tíbet, tú estás allí y tú sabes todo. So then Atisha asked more question at the end. The Atisha asked, te tam che ten tu chi do nyam su lemba che tere chi sung pres. Then Atisha asked more the really practice questions, Then Atisha asked this Lochin Rinchen Zangpo ask, so you will discuss all the Dharma. How do you practice into one session? Everything in one. Entonces, al terminar, Atisha le pregunta a Lobsang Rinchen Sampo, ok, entonces, ¿cómo practicas tú todas estas enseñanzas? ¿Cómo practicas en un solo punto esencial o cómo las llevas a la práctica esencialmente? So then Loshe Rinpoche Zangpo answered. His answer was, says, whatever in the teaching and the text, according to the teaching, you have to practice. Y entonces la respuesta de Lobsang Atisha le dice, bueno, así como está explicado en el texto, así es como se debe practicar, dice Lobsang Rinchen Sampo a Atisha. So then that the Loshe Rinpoche Zangpo answered the Atisha that question, everything according to the text to have to practice. Then Atisha wasn't happy at all. Entonces, Lobsang Rinchen Sampo le da esta respuesta a Atisha, él diciéndole,
Uno debe practicar tal como está escrito en el texto. Y Atisha no estaba nada feliz con esta respuesta. Then Atisha said, "You are a great scholar and sinner such and such. Now you fail." Y Atisha le dice, realmente tú eres un gran escolar, pero con esta respuesta has fallado miserablemente. Now Atisha says, "Now I know I have a reason to come in Tibet." There's a big important reason to come in Tibet. Y entonces le dice, ahora que has fallado, sé que hay una razón importante para ello. Le dice Atisha a Lobsang Rinchen Sampo. And of course, lots of ranges ask continue how to do it now, how to practice, Entonces, Lobsang Rinchen Sampo le dice, entonces, ¿cómo debo practicar? Then Atisha answered here, everything Dharma practice is into one essence, which is according to the masters, their fifth instructions, fifth instruction, through have to practice. Entonces Atisha le responde a Lobsang Rinchen Sampo, toda la práctica del Dharma, realmente todo debe practicarse en su punto esencial, que se conoce como la instrucción medular. Then the Lama Menga getting do the Nyamso Nyamlin jit nete what the Mashipa Tami, the Shin and Nyamso Malan, the Chayam Mipin, the Jimele Sharnes. Now here talking about actually is all the teachings are wonderful. It's nothing wrong to learn from any different master, different point of view, according to the text, this and that. It's nothing wrong. But the most important here, Atisha is saying is fifth instruction. The master's fifth instruction, master's essence, he or she knowing how to do it. That is nothing written on the text, actually. Actually, it's not. That has to be get from the teachers. Okay. So that's what the Atisha is talking about. Entonces, Atisha continúa diciéndole, todo es maravilloso, todo lo que se aprende, pero lo más importante es practicar las enseñanzas en su esencia medular. Y esa esencia debe saber cómo hacerlo, cómo practicar esa esencia. Y eso no es algo que está en los textos, únicamente te lo puede dar el maestro. El maestro es el que transmite esos puntos esenciales. Shine jamso malana chiya mi pinde je Malaysia ne mutokwa la se kobe misho sakyu pataras. Now Zapata Rinpoche taking quotation from here, the Milarepa's talk teachings. Y ahora Patrul Rimpoche hace también otra cita de una enseñanza de Milarepa. The Milarepa said, "Mitokwa la se kobe misho sakyu payins." Milarepa said, and the person, him or herself, very hungry. So what? They needed to eat food rather than they don't need to hear about the food. Okay, how delicious is, how wonderful is, how nutrition or so forth. No, that doesn't work. The only work is have to eat it. So Milarepa said. So therefore, when it comes to the point, it's about the Milarepa. There's no other way actually. Y aquí hay esta enseñanza de Milarepa dice, una persona hambrienta tiene que comer. Si esa persona oye sobre la comida, qué tan deliciosa es, qué tan buena es, y no va a recibir ningún beneficio. Para recibir un beneficio tiene que comer la comida. Also, likewise, Milarepa says, "Shushibe me pay, also, just knowing Dharma, knowledge about Dharma that's not enough. You have to be practice it, also, which is
very important. First it's really important to know, that's not true. That's the truth part too. But after knowing the whole learning about it's about the whole purpose is to practice it to benefit sentient being for self and others. Entonces, solo saber Dharma no es suficiente, hay que practicar. Si uno realmente quiere obtener el beneficio del Dharma, el estudio no es suficiente, se obtiene con la práctica. Y si uno practica, entonces obtienes el beneficio para los seres sensibles y para uno mismo. Tētara nyamsu lambe tuanpo rāngchū nyi mōmba tā dāngzī jī mō tōngwa shē gu tē jī mele shār nēs. Now here, continue Patrul Rimpoche said, all the purpose of learning, that especially here talking about the spiritual, okay? Which is the purpose is to decrease our afflictive emotions and grasping and so forth to decrease our emotions, negative emotions. Entonces, Patrul Rinpoche continúa diciendo, todo el propósito del aprendizaje no es el aprendizaje, sino disminuir las emociones aflictivas como el apego, el aferramiento y otras emociones. Also, now Patrul Rimpoche again taking quotation from Milarepa's teaching. Milarepa said here, say, suma chung chele shi sarvatas. What that means, if you eat food, if you ate food or not, how do you know? You just look at their face, they'll tell you the foods, how much they healthy food eating or not, or delicious food eating or not. Entonces aquí, Patrul Rinpoche hace también una cita de Milarepa diciendo, si tú quieres saber si alguien ha comido buena comida, si ha comido bien, una comida saludable y nutritiva, tú tienes que mirar su cara. Si miras su cara, sabes si comió algo bueno. Of course, that's true, isn't it, actually? What the food is actually for the precious for the body. It helps to it really when we have a wonderful food, whatever nutrition, it helps the naturally our skins are like really shiny, that's all. Actually the real thing is the food. It's not about the what do you call it? Whatever. They're putting red and white or whatever in the face is makeup stuff. Actually makeup stuff Mm. as well. The truth is the food and going in and it shines. I think that is important. But those who are young people, they can use it. That's okay. Okay, that's their time. Ujú. Then they have to learn slowly sometimes. Entonces, esto de la comida, hay que saber por qué la comida es tan preciosa para el cuerpo. Y es porque cuando tú comes buena comida, tú puedes ver cómo tu piel brilla. Tú puedes saber si una persona se alimenta bien por la forma como luce, cómo se ve. Y todo tiene que ver con la forma que come, con lo que come. No tiene que ver con el maquillaje o cómo se pinte. Bueno, dice Lama, la gente joven puede usar maquillaje o no puede usar maquillaje, no hay problema. Pero realmente todo se debe a la comida, ese brillo de la piel y esas apariencias saludables. Okay. Chu shi ma shi da nyam su lang ma lang dan zin da nying mo song ma song shi song. Well, now is the knowing Dharma, the spiritual part is the supposed to be antidote to decrease our negative afflictive emotions, including the self-grasping, the emotion, and so forth. Entonces, para eso es el aprendizaje del Dharma. No es por el saber Dharma, sino que hay que entender que el Dharma es un antídoto contra las emociones aflictivas como el aferramiento, el apego y demás. Okay, now we continue teaching from the Kadamba masters here. One of the Kadamba masters
Potavas, what's called the Potava, very, very wonderful master. They are very practical. The Potava said, knowing Dharma or practice or not, it is actually our going to antidote for the afflictive emotions, or not. Entonces, Patrul Rinpoche hace una cita aquí de un gran maestro Kadampa que es Potowa. Y Potowa era un maestro muy práctico y él decía, tú puedes saber si alguien está practicando el Dharma o no, de acuerdo a cómo están sus emociones aflictivas, si esas emociones aflictivas aumentan o disminuyen. Okay. Dēmbēshāne nying mbōdrōba chūyēn, yedēn mēdō na chūyēn, yedēn bākōnda mēdō na chūyēn, tūyēn na chūyēn, yedēn kālōngdān tūyēn na chūyēn, yedēn mēdō na chūyēn, jēsāng na chūyēn, jēngē na chūyēn sōng. Yāng lōpēn Chegom jēshāne lē jūndē, dā yī chībāne wāngbō tāmē yāng dāwā yīn, yedēn chīn, Yanda we dawa yin jidichin. What word is missing here? Chinang ge chu tam ge nang da dongbe rigba da dongba songdun juba yi dogba ni nangwa dongba rigba dongba yi dogba ni wangbo ringe yang da we dawa yin. Daja, daji, dogba sumji, yermi da dogba ni wangbo rabji yang tabi tawa yin. Mikwa tsiji de tingin zila neba ni wangbo hame yang tabi gomba yin. Sunju hiye tingin zila neba ni wangbo tingin yang tabi tawa yin. Gomja gomji nyamnyong sum meje mimikwa ni wangbo rabji yang tabi tawa yin. Okay, so now so there's another quotation from another masters, which is saying, so it is, of course, it's the mind is many different levels talking about it, actually. Entonces aquí hay otra cita de otro maestro que habla sobre la mente y dice, la mente de hecho tiene muchos niveles. Se puede hablar de la mente en muchos niveles. Okay. And according to the mind, then that the realizations are also has that subtle levels, the grosser level and subtle level to understanding the dharmas. Y así como la mente tiene estos niveles, las realizaciones también tienen estos niveles. Se puede obtener una mente, ir desde la mente ordinaria hasta una mente sutil y a una mente muy sutil. Y las realizaciones también pueden ser ordinarias y también pueden ser muy sutiles. Here's a legend it's try to understanding about the cause and effects, or to understanding the cause and effect, very detailed about it. Entonces continúa diciendo, hay que tratar de entender sobre la ley de causa y efecto en el mayor detalle posible. Here say that is the kind of lesser persons. It says here to understanding that the cause and effect. Entonces, entender la ley de causa y efecto con gran detalle es para los discípulos de menor capacidad. But for my personally talking about, of course, there must be the great master teachings are right. Sure, I'm not understanding a little bit this one. I have a doubt myself. Myself is the
cause and effect is the most difficult one, really. I don't know. That's my view. Here this is kind of little opposite way, but maybe they're right, they're kind of realizing beings. This mic is just very limited knowledge. Entonces, hay que entender lo que están diciendo estos maestros y hay que entender que estas enseñanzas son correctas, no las estamos cuestionando. Entonces, ellos dicen que para las personas de menor capacidad hay que entender correctamente y con detalle la ley de causa y efecto, pero luego pareciera que están hablando de una forma invertida y dice Lama Gursam, para mí, las enseñanzas sobre la ley de causa y efecto, de hecho, son las más difíciles. Pero bueno, hay que entender que los maestros tienen sus razones para decir esto. For me, when I think or meditate or practicing cause and effect, it's not easy. That's the hardest one for I found, and still, of course, we are ordinary, so still I'm struggling certain times, really understanding that, not just intellectually, to really into the practice, or every day in life. Entonces, Lama dice, por ejemplo, yo cuando medito, cuando pienso, reflexiono sobre la ley de causa y efecto, en realidad tengo que luchar bastante con eso para poder entenderlo y poder llevarlo a la práctica. Y esto es lo que a mí me ocurre. That's always I have. Of course, the most struggling, my personally thinks is cause and effect karma. It's really hard to practice, hard to really believe at certain times, hard to do that, really. Not so easy. Just sometimes easy for me, just sit and close eye and things like that, meditate. And just like talking to you, that's very easy. Mm. It's also challenge, but the real practice, the karma, I think that's what I mean is sharing with you my personal matters, Entonces, por ejemplo, dice Lama Gursam, mi mayor desafío es esto de estudiar sobre el karma, luego practicar, a veces incluso creer en la ley del karma. Y es fácil. Imagínense ustedes meditar sobre el karma. Hablar sobre el karma y hablar sobre las enseñanzas es muy fácil, así como por ejemplo yo les estoy hablando a ustedes. Pero cuando vamos a la práctica real sobre la ley de causa y efecto, nos damos cuenta de lo difícil que es poder practicar el karma. Then next one they're saying here, this master, outer inner phenomena, they're talking about the 4 point here actually, appearances, emptiness, and then the rigpa, the awareness and emptiness. Entonces luego continúa pasando la segunda enseñanza. Recuerden que la primera era sobre causa y efecto. La segunda enseñanza dice, luego hay que aprender sobre los fenómenos, las apariencias externas e internas, y luego entender cómo se relaciona la vacuidad y rigpa. And this teaching and the word here says the text, which is a person who realizes it, the person is the media person, realizing it, this phenomena, appearance, emptiness, the awareness and emptiness, the union, inseparable union, those who realizing the media persons. Entonces dice, aquella persona que realiza, que comprende esta unión de la conciencia y la vacuidad, o de las apariencias y la vacuidad, es la persona de mediana capacidad, el que tiene esta realización. Yeah, of course, when we try to mind train like this way, it's quite a bit
not easy, you know. To first is first most important, not easy, even the appearances are to recognize it, realize it, aware about the appearances. That's not easy. There's a lot of, you know, and even I'm talking about the during the practice time, you know, the during meditation times when we are dealing with the appearances, things, so many appearances non-stop rises everything in our heart and mind, you know. Entonces, recuerden que aquí no estamos hablando de hablar o entender o estudiar sobre las apariencias y la unión de las apariencias y la vacuidad. Estamos hablando de la realización, lo que quiere decir que esto se debe a la experiencia que se obtiene en la práctica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta durante la práctica, podemos tener esta experiencia en donde podemos realizar la unión de las apariencias y la vacuidad, y eso lo podemos hacer con nuestra mente, entonces allí es donde nos podemos dar cuenta de qué tan difícil es, porque las apariencias continúan surgiendo. I think this is very important to, of course, many of you know. Appearances, outer appearances, like all the phenomena, externals, you know. Entonces esto es muy importante para todos nosotros y para los que estamos estudiando. Entender esto, primero surgen las apariencias, llamamos los fenómenos externos, Or which we learn in Heart Sutra, just like say form, sound, smell, the taste, and so forth, the five skandhas. Entonces, recuerda que hablamos sobre esto cuando estuvimos hablando sobre el Sutra del Corazón, hablando sobre qué es la forma, el sonido, el olor y los cinco eskandas o los cinco agregados. Or outer appearances. Then we call the inner appearances, all the thoughts, you know, or with this, as soon as appearances is the body, the form, then we appearance in our thought is good or bad, beautiful or not, so things like that. Or the inner appearances, the thoughts. So, Y luego entonces tenemos las apariencias internas, los fenómenos internos que se refieren básicamente al pensamiento, los pensamientos que surgen como buenos o malos, como bellos o no. Eso es lo que llamamos las apariencias internas. okay. So those talking about those ones, those are true. Their nature is emptiness. Entonces, sobre estas dos apariencias, las externas y las internas, su naturaleza es vacía, es decir, es vacuidad. And the Rigpa Tongpas, the awareness and the self is emptiness. Luego, Rigpa mismo, que es la conciencia, también es vacía. So the Rigpa here talking about actually whatever appearances, whether it is outer appearance, whether it's inner appearance, we must see their cause, the conditions very clear, okay? Very detailed about it, okay? Very details, see things in the mind and heart during those meditation time, you know? Or the awareness arises. Entonces, lo que aparece, como bien sea un fenómeno externo o interno, las apariencias internas y externas,
cuando vamos a la práctica, se trata de poder reconocer su causa o sus condiciones y ver esas causas o condiciones con total claridad. Eso es reconocerlas en nuestra propia mente, en nuestro corazón y tener este grado de conciencia de las causas y condiciones de las apariencias. Okay, now we're here talking about Heart Sutra. Appearance is empty, emptiness is appearance. I like to put that one. Easy talk about. Entonces, esto es la enseñanza del Sutra del Corazón, que ya la hemos hablado. Las apariencias son vacías y el vacío es apariencia o la forma es vacuidad y la vacuidad es la forma. Oh, the appearance is not other than empty, emptiness not other than appearance. Que la vacuidad no es otra cosa que la forma o las apariencias y las apariencias o la forma no son otra cosa que la vacuidad. Oh, so likewise, the same thing. Rigpa, the awareness, the wisdom talking about, that awareness, the clarity, the awareness is empty, emptiness is awareness. De la misma manera, cuando hablamos de la conciencia o de Rigpa, tenemos que entender que la conciencia Rigpa es, su naturaleza es la vacuidad y la naturaleza del vacuidad es la conciencia Rigpa. Awareness is not other than empty, emptiness not other than awareness. We put so much effort last time, remember? I think you got something, right? If you understood a little bit how it's a kind of very interesting. The Yes, la mala. yes. Entonces, la conciencia no es otra cosa que vacuidad y la vacuidad no es otra cosa que conciencia. Y yo creo que hablamos sobre esto cuando estuvimos estudiando el Sutra del Corazón. Y dice Lama, yo espero que ustedes hayan entendido al menos un poquito sobre esto. Si lo entendieron, está muy bien. Okay. 王布那个人，大概到完，大家大家到把松叶没得到完的，王布让就到完因。Okay, now we'll take a break here today. Okay, then continue next week. The time is on. Yes, la mala. Entonces vamos a parar aquí y vamos a continuar con esta enseñanza la semana próxima. Also, please, again, thank you for everyone. And if you, so that you don't mind, we can say some prayer for Jasonia's mom. Is it? Am I right? I'm wrong, since what I'm No, saying. la mala, that's totally fine. We can do it. That's totally fine with her. Okay. We'll Yes. take a short Amitabha prayer. Everybody can, if you don't mind, to say the name. So, okay. Okay, la mala. I'm going to say her name. Y Yes, Lama please. me pregunta, Lama me dice si es correcto que hagamos una plegaria por la madre de nuestra Yesenia, que acaba de fallecer, la mamá de Yesenia. Y yo le digo que sí, que podemos hacer una plegaria. Entonces él nos dice que hagamos la plegaria corta de renacimiento en Dewachan. Entonces, Lama, do you want me to share it on screen? Yes, please. That's very good. Okay, just a second, okay? Mm. Voy a buscar la plegaria para compartirla en la pantalla.
Okay, I have it here. Vamos a entonces hacer esta plegaria corta de renacimiento en Sukhavati, en Dehuachán, por la mamá de Yesenia que acaba de fallecer. There it is, Lamala. Okay. Also, please follow me, okay, everybody. Por favor, vamos a seguir todos al Lama. Vamos a repetir todos juntos. Now we're going to say in Tibetan 3 times, okay? Then say the mantra after that. Vamos a leer esta plegaria 3 veces y luego vamos a decir el mantra. Yanda samba de jen tham nam la san je chang sen ba mi gor je gor de je ngon zara pa de me ba ye de wa chen je sa ve shen kan de da yin de ne chen pe chur ma ta je wa shin je par ma che par Tera jene nande shanto shon dege dag mola da bande saja sanje jansen tamje je kemen bara sinje labdo so taya ta benzande awan bode na yeso the sun. Now da ye da ye se cho tu je chen bo da yon de san ba de chen da na la san je chan sen ba mi ko je ko de je ngon sa ra ba de me ba ye de wa chen she sa ve shen gan de da jin de ne chen pe chur ma ta je wa shin je par ma che bar de ra chen de nan de shan dong shu de ge da ge mo lan da ban de cho je san je chang sim tam je ge ge men do bara sin je la do so Daya ta benzan de awan bode na ye so wa ma san ji na wan da ye so cho de je chen bo da yan de san ban de chen da na la san je chang sen ba mi go de je go Deje mazara bada me ba ye dewa chenje sa shingande da jende ne tsempe churma ta jewa shinje parma che bar tere jene nande shando shon dege dage molam dabande Chojo sanje jansim tamje ji keme ando bara sinje la doso daya na benzande ya mo de nai so me dewa re o me dewa re o me dewa re Ame devare, ame devare, ame devare, ame devare, ame devare, ame devare, ame devare. Amen.
mengun dujurane drova cheja maleba deye salangu parasho. Oh, thank you, everyone. So please now, next dedication continue. Vamos entonces a la dedicación de la... Thank you for your kindness. Jessie is here and she's saying thank you for this practice. So vamos a hacer las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pangmutrupa y Señor Trikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Cayo. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta la excelsa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjusri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y lamas del linaje. Asamblea divina de Yidems y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escúchenme, ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de cambio en la
Noble Mayurri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara, las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de calma. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, manando el Trangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jinten Gompo, que la vida del glorioso Garche permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflicto, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vajra toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garche en el sol de las enseñanzas tenga larga vida. Okay. Chanjo semjo Rimpoche, Moje Panam Jejorachi, Cheva Nyamba Mevaya, One Gondo Beva. Well, thank you again, everyone. Thank you, Sotila, as well.